হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ। শিশুর অবস্থা সংকটজনক। শিশুকে দেখতে দিতে বাধা হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডের। শিশুর পরিবারকে মারধরের অভিযোগ। ধুন্ধুমার কাণ্ড দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালের গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুর পরিবার। ঘটনাস্থলে পুলিশ। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি। এই ঘটনাকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড দুর্গাপুরের শোভাপুরের বেসরকারি হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনাস্থলে পুলিশ। অভিযোগ, শিশুকে দেখতে আজ বাধা দেয় হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ড। এমনকি শিশুর পরিবারকে মারধরের অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজিত শিশুর পরিবার হাসপাতালের সামনে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ, কিন্তু পুলিশকে ঘিরে ধরেও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে উত্তেজিত শিশুর পরিবার। হাসপাতালের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় শিশুর অবস্থা সংকটজনক, তাকে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। গতকাল গায়ে জ্বর নিয়ে দুর্গাপুরের শোভাপুরের এই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বছর দশকের এই শিশুকে ভর্তিও নিয়ে নেওয়া হয়। আজ সকাল থেকে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বিকেলে শিশুর পরিবারকে জানিয়ে দেওয়া হয় শিশুকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে। শিশুর পরিবার শিশুকে একবার দেখতে দিতে বলায় শুরু হয় অশান্তি। অভিযোগ, হাসপাতালে ঢুকতে বাধা দেয় হাসপাতালের সিকিউরিটি। এমনকি মারধরের অভিযোগ ওঠে শিশুর পরিবারের। এরপরই অশান্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। অভিযোগ ওঠে হাসপাতাল শিশুকে দেখতে দিতে বাধা দিচ্ছে, কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। প্রশ্ন তোলেন, শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ছেড়ে দেওয়া হোক, তারা অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথমটা মানতে না চাওয়ায় বিপত্তি বাঁধে। শুরু হয় হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ। কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুর পরিবার। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও শান্ত হয়নি শিশুর পরিবার। হাসপাতালের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় মারধরের অভিযোগ নিয়ে কিছু বলার নেই, তবে সংকটজনক অবস্থায় শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল হাসপাতালে। তারা ফের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তবে শিশুর অবস্থা সংকটজনক বলে জানিয়ে দেয় তারা। গোটা ঘটনাকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা দুর্গাপুরের শোভাপুরের বেসরকারি হাসপাতাল চত্বরে। खाली एक साइड था उसका, हो तो कुछ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ला के दिया, इमरजेंसी में हम लोग गए तो इमरजेंसी में ले भी दिया, अंदर भी लेके गया, सब कुछ ट्रीटमेंट किया। मेरा भतीजा था, उसको बोला कि 1 घंटा बाद हम रिपोर्ट देंगे। मेरा भतीजा 1 घंटा का बाद भी गया, बोला कि रुक जाइए, अभी 3 घंटा का बाद रिपोर्ट आ रहा है, फिर हम आपको बताते हैं। उसके बाद फिर 3 घंटा का बाद मेरा भतीजा गया। उसका बाद बोल रहा कि हाँ, आप लोग को हड़बड़ाने से यहाँ पर होगा क्या, आप यहाँ पर आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा, अगल बगल पेशेंट भी है वो भी डिस्टर्ब हो रहा, आप यहाँ पर बार बार मत आइए। फिर मेरा भतीजा वहाँ जाने बंद कर दिया। फिर हो गया 7:30 बजे शाम के टाइम में। उसके बाद फिर फोन करके इसको बुला रहा कि आइए थोड़ा आपसे बात करना। मेरा भतीजा जाके ऊपर में बैठा हुआ है, गार्ड भी वहाँ पे था बैठा हुआ, 1.5 घंटा बैठा, लेकिन डॉक्टर कुछ बात नहीं किया, ना गेट से बाहर निकला। मेरा भतीजा गेट का बाहर ही बैठा हुआ था 1.5 घंटा बैठने का बावजूद भी कुछ जवाब नहीं किया। और आज जब हम लोग सुबह में भी बोल रहे हैं कि दीजिए बच्चा से मिलने के लिए, उसका बाप आया है, हम उसका दादी हैं, उसका बाप आया, उसका माँ भी आई हुई है। आज उसका बाप बोल रहा हम जाएंगे मिलने के लिए, इन लोग मिलने के लिए नहीं थे। अब जब हम लोग सबको मिल के हम लोग बोले कि तो 4-5 लड़का को मिल के हम लोग गए मिलने के लिए। सब मेरा बच्चा लोग जितना था सबको मारा, जेंट्स से लेके लेडीज तक। कौन मारा? सिक्योरिटी गार्ड, हाँ सिक्योरिटी गार्ड मारा। सबको मिल के हम लोग को, लेडीज जेंट्स हमको भी मारा है। क्यों मारा? क्यों मारने का कारण क्या है? मारने का कारण ये है कि हम लोग चाह रहे थे कि डॉक्टर से बात करें, जो भी बच्चा है तो भी हमको दो, और नहीं है मेरा बच्चा डेथ भी कर गया फिर भी हमको दो। सिग्नेचर वाला सादा पेपर में बोला सिग्नेचर कर। मेरा भतीजा का 2 दोस्त गया बच्ची से मिलने के लिए, उसको बैठा के रखा है, बोल रहा है कि उसका बाप को भेजो तब तुम दोनों को जाने देंगे। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग इतना खाली चाह रहे हैं कि सर जो भी है मेरा बच्ची पैसा उसको जितना लेना है ले ले, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितना वो पैसा बोले 1 लाख 2 लाख जितना लेना, लेकिन हाँ जैसे मेरा बच्ची को हम कल लाए थे भैया उस तरह से वापस ला दीजिए। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है कि अभी कुछ हम लोग नहीं बता सकते, कल से आज तक कुछ नहीं देखने भी नहीं दे रहा है। नहीं, क्यों? मशीन में दिखा रहा है कि ठीक है हम बच्चा को देखने के लिए जा रहे हैं, बच्चा के यहाँ पर पट्टी लगा दिया, मुंह गोटा पट्टी लगा के पाइप लगा दिया, पेट में फाड़ के पाइप लगा दिया है। सिर्फ बच्चा का बोल रहा है कि क्या लग रहा है आपको? बच्चा हमको लग नहीं रहा है कि मेरा बच्चा वापस आएगा। लेकिन भैया हम आप लोग से यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा को पैसा ले ले जितना लेना है, लेकिन मेरा बच्चा को वापस कर। क्या हुआ था बच्चा को?
बच्चा को हम लोग डॉक्टर नहीं ना है भैया कि हम लोग को उसका पता क्या होगा। क्या तकलीफ क्या था? साइड से थोड़ा मतलब कुछ बुखार उसका माथा पे चढ़ गया। সমস্যা কি হয়েছে এবং যেটা বাচ্চার সমস্যা বাচ্চা আমি যেটা এটা আমরা এখন শুনলাম সেটা হচ্ছে ও বহুদিন বলবো না 4-5 দিন আগে থেকে ওর একটা শরীর খারাপ আরম্ভ হয়েছে, মাথা ব্যথা, এবং ওর বাবা যেটা বলছে যে ও কাশতে গিয়ে নাকি 2-3 বার রক্তও বেরিয়েছে। তো আমাদের এখানে কালকে রাত্রে এসছে এবং আমরা সিটি স্ক্যান তো করতে পারিনি, তারাই কি বাচ্চা খুবই বাজেভাবে ক্র্যাশ করেছে, ভেন্টিলেট করতে হয়েছে, কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান রিপোর্টটা ওরা আগে একটা জায়গায় করিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে দ্য পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম ব্রেন টিবি। তো এখন টিউবারকিলোমা, এবার ডাক্তারের কথা হচ্ছে যে ব্রেন টিবি একটা এমন স্টেজে এখন ওর আছে সেখানে ব্রেনের সমস্ত রকমের যে ফাংশনাল, পার্টিকুলারলি রেসপিরেশন অ্যান্ড অল দিস, ও আর নিজে থেকে কিছু করতে পারছে না। আমাদের তো ভেন্টিলেট করে রাখতে হয়েছে। বাচ্চার একটা ব্রেনটাকে আমরা পুরো মানে কি বলবো, সেরিব্রাল ইডিমা যেটা বলছে, মানে ফুলে গেছে আর কি। তো সেরিব্রাল ইডিমা এখন যতক্ষণ না কমবে ব্রেনের রেসপন্স কিন্তু অতটা ভালো আসবে না। সো ইট ইজ আ সিচুয়েশন অফ ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। এক্ষুনি আর কিচ্ছু করার নেই। না, এখানে আর কিছু এখন আমরা করতে পারছি না। আমাদের এখন মানে হাতে কিছু করার মতো কিছু নেই। এভরিথিং হ্যাজ বিন অ্যাড্রেসড। তো এখন 24